क्लास 10वीं की जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 21 की रीडिंग और इनके क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए हैं। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 22 की रीडिंग करेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नज़म को पढ़ने से पहले इनके शायर को पढ़ लेते हैं, बशर नवाज़ के बारे में। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशर नवाज़। बशर नवाज़ का असल नाम बशारत नवाज़ ख़ां है। वो औरंगाबाद में पैदा हुए, वहीं उन्होंने तालीम हासिल की। बशर नवाज़ का ताल्लुक़ 1960 के बाद उभरने वाले शायरों की नस्ल से है। इस नस्ल के शुअरा जदीदियत से मुतासिर थे। इसके बावजूद उन्होंने क्लासिकी शायरी से दिलचस्पी बरकरार रखी। यही वजह है कि ज़बान पर उनकी गिरफ्त मज़बूत है और उनकी शायरी में नएपन के साथ साथ क्लासिकी रंग भी मिलता है। बुनियादी तौर पर वो गज़ल के शायर हैं, लेकिन नज़्म गो शायर की हैसियत से भी मारूफ हैं। रायगां और अजनबी समुंदर उनके शायरी मजमूए हैं। आइए अब इनके नज़म को पढ़ते हैं। कदम बढ़ाओ दोस्तों। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिलें बुला रही है दूर से। चलो के सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से। चमन खिला खिला सा है, उफ़ुक़ धुला धुला सा है। दिए जलाओ राह में वतन की नो सिंगार है, नई नई बहार है। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, सफ़र की इब्तिदा है ये अभी रुको न राह में। पहाड़ हो के गार हो न लाओ तुम निगाह में। अब ये जो है ये बंद, तो इनकी पहले तशरीह कर लेते हैं। तशरीह। इन अशार में शायर ने वतन की फलाह और बहूत के लिए तरक्की की मंजिलों की तरफ कदम बढ़ाने की यानी जद्दोजहद करने के लिए कहा है। शायर कहता है कि इस खिले हुए चमन और धुले हुए उफ़ुक़ में हमें कामयाबी और कामरानी के दिए जलाकर वतन का नौसिंगार करना है और इस नई बहार में वतन की खुशहाली के लिए कदम बढ़ाते रहना है। शायर आगे बढ़ता है कि वतन की तरक्की की ये भी इब्तिदा है, इसलिए हमें राह में आने वाली मुश्किलों और परेशानियों से मुतासिर न होते हुए बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ना है। चाहे राह में आने वाली रुकावटें पहाड़ की तरह बुलंद या गार की तरह अंधेरी हो, हमें हिम्मत से उनका सामना करना है और अपनी कोशिश को यानी कि अपनी कोशिशों को जारी रखना है। चलिए अगला बंद पढ़ते हैं अब। रविश पुरानी छोड़ के कदम कदम से जोड़ के चले चलो के वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, नई नई बहार है। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कहो वतन की खाक ही को गुलसिता बनाएंगे। रविश रविश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे। कली कली निखार के जलाओ दीप प्यार के, हमें खुद अपने गुलसिता पे आज इख्तियार है, नई नई बहार है। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। आइए अब इनकी तशरीह कर लेते हैं। तशरीह। इन अशार में शायर वतन की मोहब्बत के लिए वतन के लोगों को पुरानी रविश और दकियानुसी तरीक़ों को छोड़कर नए अज़्म और तरीक़ाकार को अपनाकर बिना किसी फ़रीक़ के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की तलक़ीन कर रहा है। शायर कहता है कि वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, इसलिए बढ़ाते ही चलो और अपनी कोशिशों को जारी रखो। नया अज़्म नई नई बहार लेकर आता है, इसलिए दोस्तों कदम बढ़ाकर चलते ही जाओ। शायर मज़ीद कहता है कि ए वतन के लोगों, हम इस बात का अज़्म करें कि हम अपने वतन की खाक को गुलसिता बनाएंगे
اور ملک کی ہر پگڈنڈی کو اس وطن کے چمن کی کہکشاں بنائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے ہم وطنوں، ہم اپنے ملک کے لیے ہر کلی پر نکھار پیدا کر دیں اور چپے چپے پر محبت کے دیپ جلائیں۔ ایسا تبھی ممکن ہے جب ہم ایک ساتھ مل کر قدم بڑھائیں۔ شاعر کہتا ہے آج ہم آزاد اور خود مختار ہیں اور آزادی کی اس پر بہار فضا میں ہمیں وطن کی ترقی کی کاوشوں میں سرگرم رہنا ہے۔ اب آئیے معنی کو پڑھ لیتے ہیں۔ افق یعنی کہ جہاں زمین و آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہکشاں ستاروں کی جھرمٹ۔ روش کا مطلب ہے باغ میں بنا ہوا راستہ یا پھر پگڈنڈی طریقہ۔ گلستہ یعنی کہ باغ۔ آئیے اب ان کے کوشچن پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے قدم بڑھاؤ دوستوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب ہے قدم بڑھاؤ دوستوں سے شاعر کی مراد ہے کہ ہم سب اپنے وطن کی ترقی اور فلاح کے لیے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں اور راہ میں آنے والی رکاوٹوں اور پریشانیوں سے ڈر کر پیچھے ہٹنے کے بجائے پورے حوصلے سے ان کا سامنا کریں اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں جو کہ وطن کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے پہاڑ اور غار کو نگاہ میں نہ لانے کا مطلب کیا ہے؟ جواب ہے پہاڑ اور غار کو نگاہ میں نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کی فلاح اور ترقی کی راہ میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ یا پریشانی سے متاثر نہ ہو کر مستقل آگے بڑھتے رہیں، چاہے وہ رکاوٹ پہاڑ جیسی بڑی ہو یا غار کی طرح اندھیری۔ سوال نمبر 3 ہے اس نظم کے ذریعے شاعر نے کیا پیغام دیا ہے؟ جواب ہے اس نظم کے ذریعے شاعر نے حب الوطنی اور وطن پرستی کا درس دیا ہے اور وطن کی ترقی کے لیے پرانی روش کو ترک کر کے نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی اور امن و امان کی فضا قائم کرنے کی تلقین کی ہے۔ یہاں پر ایک لفظ ہے حب الوطنی۔ دیکھو اسے حب الوطنی پڑھیں گے، بہت سے لوگ جو یہاں پر غلط پڑھتے ہیں، تو یہاں پر صحیح تلفظ کیا ہے؟ حب الوطنی۔ اور حب الوطنی کا مطلب ہے اگر آپ ہندی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک طرح سے دیش پریم یعنی کہ دیش بھکتی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ یہ میں نے کوشچن سے کروا دیا، آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ جس لفظ سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں، جیسے چلنا، پڑھنا وغیرہ۔ اس نظم میں شامل افعال کی ایک فہرست بنائیں، ٹھیک ہے، چلیے بناتے ہیں۔ تو آپ ڈھونڈ کر بنا سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھو آپ یہ لکھ سکتے ہیں چلنا، پڑھنا، رکنا، چھوڑنا، جوڑنا، بنانا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ یہاں سے اتار سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ اپنی کاپی میں اتار لیں۔ چلنا، پڑھنا، رکنا، چھوڑنا، جوڑنا، بنانا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اگلا سوال ہے اس نظم کو بلند آواز سے پڑھیے۔ تو آپ کو یہ کام کرنا ہے، پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو جان پہچان والی بک جو ہے پوری طریقے سے آپ کو کروا دیا ہے کوشچن آنسر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ 11th کلاس کی بک پڑھیں گے اردو والی، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔